हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सांगने बर्तमान आज आसी जंगल भीतर को माने जंगल भितर एमती गोटे दृश्य देखा मिली से दृश्यटा आप निश्चय वीडियो माध्यम देखेबी। तो फ्रेंड्स किसी दिन तले गाँव में गोटे मेसेज मिलला। से गाँव में मेसेज मिलता जो आम जंगल को माने प्रमाण पाइबा लगे जंगल भीतर को आसलु और से जंगल रे किसी गोटे अजब प्राणीटा दिशुचे। से अजब प्राणीटा आप वीडियो माध्यम देखेबी। तो मुझे आमको जंगल भीतर के जीवाले डर लगुच कहीं जंगल दृश्य जमी दिशि देखु केमती चारिआडे पूरा जो गछपत्र जंगल पूरा भरी होती। तो भीतर को आमको जावाई भी किसी सहयोग ना पड़ी। तो बर्तमान आम आसीचु केते जन मिसिकी जा जंगल भीतर को टिके जाकि माने से दृश्यटा देखा किसी माने अद्भुत गोटे प्राणी जो प्राणी के माने आज पर्यंत से प्राणीटा एरिया भितर कि अनेक प्रकार फरेस्ट एरिया भितर को जगह भी दिशुना। तो यही प्राणीटा किसी माने अमेजन जंगल भितर जमी प्राणी रही सेमती प्राणीटा अच्छी बोली आम शुणवाके पाइलु। तो चलन वीडियो माध्यम लास्ट पर्यटन देखी रुँ। वीडियोटा भल लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट आउ शेयर निश्चय करेंगे। तो चलन ये जंगल अच्छी जंगल केते माने अंधार दिसी सब चारिआडे पूरा गच पत्र जंगल जाक सब आउ। तो जीवा तो बर्तमान देखुन गोटे किसी गोटे दृश्य दिशुचे पाखे माने गच हलुचे बर्तमान से जगार गच हलुचे। तो कौन गोटे से अच्छी। तो चलन आपण मन को आउ वीडियो माध्यम पुणी देखेबी माने किसी समय पर्यंत ये माने देखा आ पूरा भितर पूरा जंगल रही अंधार दिशे। तो आम टे जा आपको टे देखा। तो आपको टे जा पुणी फिर से जगार हलौला आउ बर्तमान किसी दृश्य तो नहीं दिशवार पुणी टे देखा से काଣା हलौला पथर गछ पथर हाँ गछ पथर हलौला माने टिके भलिया माने फसड़ फसड़ सब फसड़ कला और आबाद दिग टिके बोला माने पतर हल गला पुणी जीवा रास्ता तो भीतर आड़े बेसी अंधार दिशे देख पारे केमती माने तार आबादटा करुचे। बेसी आवाज करुचे अरे हाँ भितर नाल अच्छे बेसी काना गोटे आवाज करुचे सियाड़े टिके अलग प्रकार आवाज दूचे। अलग प्रकार साउंड होचे। केमती प्रकार गोटे साउंड होचे बाड़ी पाखे अजब गोटे साउंड होचे भितर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଉଛି, ଆବାଜ ବି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ହଲାଉଛି ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ କେଉଁ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ଗଛପତ୍ର ଯେମିତି ହଲୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ହେଉନି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବହୁତ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶଛି, ସେଆଡ଼େ ପୁରା ଗଛପତ୍ର ଦିଶଛି। ପୁଣି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ମାନେ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟର ଅଜବ ଆବାଜ ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ହଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଆଟାକ୍ ନ କରୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟା ଦିଶୁଛି ସେ ଜନ୍ତୁଟା କିଛି କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ପୁଣି ମାନେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ତ ସେ କିଛି ମାନେ ତାର ବି କିଛି ଭୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିଶୁଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରି କାହିଁକିନା ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି କିଛି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇପାରେ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ରିଏଲି ଆଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକରି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।